me do kuma konana akina fitini tumena ne la ka konkori suru suru ka ziara na kila korodi zigili suru ka koti ku fitini ne ma ka ko mana buya to maudi baki ni suru la ya bian sa kono aka koti fo luko groupe sana ele bako aka koti fo luko suru be ishma kono abe groupe ma kono beje bulu jama wala maintenance shi na ka ko kira ni bela jele ni ba a wajiba wala kan ani jere ba wajibe o kayi kene kona na siga chitala ni kene kunyi femi mo be kuma ka ke o kan peut-être solo tesega jo ajoro la la ni kala o tesega jo ajoro la parce que lu ba ye ko la mo welele on ka dogale mamba akono olu bulo nga mo welelo ne ga se ka famu ne ko ni mbafo neti na soro ka kene ka ko nganga kuma ne bi na la de ko nganga kana ni soro ye ko ndo doro ka dogo nana ne na ko wo ne bo ola jere la anga laje anga fara no ko anga je anga tari ando ke tumbe ga minke o wajulu di wallahi be mago be o de la ale ka temeni ko yi yani be ko ka be kuma be ni kuma kaka wallahi yani be ko ka be kuma kene bi tie mo o titani fuyi parce que mo shite no kuma kala be de kurune bi kuma anga chora jire nyamana kuma bi suma ga di mali siwu fo eri saba kuma kala eri nani kuma kala ka fu ma kuma to ere ko 3 minutes bi bolo abi jigi tigere mais ja ko ya de no luye mo ye kene ka ba nyini e ka nga kuma ka tiere la anga laje na nyoro bi ke abi ne farao ka labe na anga laje tiere la ina le wasa boy kaira afon ga labe afon ko bi ke ka do abebe na ni ko ina ngata sani ka sari ya wajibi kala ni allocation munun be ke olubi jo fena u ka foli kelengele u ke minu ka nga kuma me kuma kala u ka tu u ka kuma tiere la mo be se ka sigini mi yesu mo se ka sigini mi yesu ola o de tumi fe ya akori soroye ziara la parce que ziara ni ne a participé depuis à mettre que manabugu ni chien flaqué chemno o donc akramo kunda ere mi tan sare kono ni shebute a chechamati kena kada so ere no fe wallahi muganda Mohamed Keita shebu ani anya ken depuis fobi ola fuka na yele maya mo bebita nga oluba ye bo mo be na obi fe ka kuma de oma parce que ni mo wele ba bonya o mo ba ka ko ke to mais an yere mo no me na ko la ko nyeni yere la angaje ni ala yi wasabaga dima ni ya to oma ika sutura be o de la tiere la sirwe ayi an wasa ni wasabaga dirima no mi bo ibina minga bi fo ma ko ibigi yere senga fudi an wasara alhamdulillah an jigi fara ni an dogonu yi ni ko nununa ola organisation sera fait an sari karamo mana million kelen bo kele kan flabi an bo mo flaga kuma an togala obe an bo na chara yere ote na France karamo mo bakili nam be na ni kelen kuma na an ba wasa do ola ni jebulu fon fen fana nana ibi jebulu do le kono o jebulu la mo kelenga kuma o jebulu togola o ka ke wasai mais ni ko kibe kuma di be kelengele nama abi ke kuma logo boy mo ko liji beti fari soro fari ere beti ji ere fana soro tuko an ko liji beti fari soro nga fari beti ji soro fana de hal ji mi me ke fari kan o be fari fam beti ji soro
nga ji yɛrɛ bɛɛ ti fari fana sɔrɔ tun o la o tun bɛ fɛ k'o fɔ vraiment parce que ni an nana kɛnɛ o kɛnɛ kan fɛn saba b'a kɔnɔ kɛnɛ yɛrɛ ye kɛnɛ sugu min ye ni ziyara de don ni mawuludu de don mago bi mɔgɔw la ka dɔ ka fɔ o ko in yɛrɛ ka mɔgɔw ye dɛ filanan na tuguni mɔgɔ min ye banbatɔ ye ni bani kɛnɛ don ziyara don mɔgɔw bɛ ka dɔ dɔn o tigi ka ɲuman la o ka fɔ sabanan an bɛɛ nana sababu belebele min na n'o ye solo ye a tɛ se ka taa o fana kɔ i bɛ min dɔn o la min bɛ bɛn o kɛnɛ in ma o fana kan ka fɔ nin ye miniti 3 kuma ye miniti 3 kuma tɛ nin miniti 5 kuma tɛ nin o la i bɛna kuma de kunkɔri walima i bɛna palo cogo dɔ la e yɛrɛ ni ti lafiya mɔgɔw tɛ foyi faamu a la tugun nka an bɛ bɛɛ fo i nakun ni nacogo la o tun ye kuma ɲɛbila ye ala k'a faamu dira ni silamɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ kɛnɛ min kan sisan an karamɔgɔw kumana nka ne ka sɔn nin kuma nin na ka sɔrɔ n bɛ ka nin hakilina fɔ o ye kun dɔ de ye parce que kuma dɔnnaw ko ten ko ni mɔgɔ min ko k'a ye dɔ bɔ kuma na k'e ye dɔ fara a kan o bari a ye dɔ bɔ a la kun t'a la aw kun t'a la dɛ ni mɔgɔ min ko k'a ye dɔ bɔ kuma na e fana ye dɔ fara a kan parce que a ye dɔ bɔ a la o kun t'a la e y'o fana fara a kan a bɛ caya de kuma bɛ o cogoya de la nka ne tɛna wajibi kɛ nka banfula dɔ bɛ n kun na n bɛ kuma o tɔgɔ la a fɔra Kadija a hijira 2017 Sherifula fɛ ne ye Sherifula gidi dɔ ye depuis 2012 an ka ɲɛmɔgɔ ba tɔgɔ la Ali n bɛ kuma yan Saji Ali Sidibe o y'an ka directeur ye baarakɛlaw dɔw bɛ kɛnɛ kɔnɔna na Saji Bala kuma kun dira ale ma k'a ka kuma a ko ne bɛ yan ka ban ale ti kuma parce que ne bɛna kuma ale tɔgɔ la a yɛrɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔna na n'o tɛ kuma dira a ma ka kɔn ne ɲɛ a ye ɲininkali kɛ n kun tulo b'a la o ko Isa kumana wa ko Isa ma kuma ko Isa bɛ yan ko Isa bɛ na olu ka kuma fɔ karamɔgɔ y'an dilan ten de parce que a b'a dɔn ne bɛna kuma min fɔ o ye agence ka sira ye o ɲɛmɔgɔba o ye Aliou Sidibe 2017 aw ni Seyda n'o ye Haja Kadija ye almarhuma ana ye hiji kɛ ɲɔgɔn fɛ n b'o fɔ hiji ye a dama voyage de voyage yɛrɛ y'a dama mɔgɔ dɔn ye nka hiji fana y'a dama ko wɛrɛ ye voyage kɔnɔ ani voyage tɔ si tɛ kelen ye n bɛ taa Dubai n bɛ taa Chine n bɛ voyage ɲɛdɔn o tɛ hiji ye ni m'o kɛ o ni Dubai ta in tɛ kelen ye ani Chine taga tɛ kelen ye ani Indo taga tɛ kelen ye ani foyi tɛ kelen ye ni dara mɔgɔ la o taama nin na ni dara mɔgɔ la yen ka k'a fɛ yen hiji kɔnɔna na fo ka taa diɲɛ wuli mɔgɔ si tɛ se ka o tigi tɔgɔ jugu fɔ k'a bɛ don i kunkolo la ye nka ni banna mɔgɔ ye yen hali ni Jibrila jɔra a kɛrɛfɛ k'a garanti ko Ala y'a saniya k'a ci i tɛ sɔn i tɛ sɔn fiyewu muso in ani an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o taama o la ne tun t'a dɔn Burkina Lagare ale de y'a yira n na o y'a sɔrɔ la 2016-2017 ka Sherifula ka vidéo kɛ k'a bila ka na ne de tun chargelen don o la ne tun b'a kɛ ni téléphone de image fɛn fɛn bɛ bɔra 2016-2017 ne de tun ye Sherifula ka envoyé spécial ye hiji la bɛ gidiya baara kɛ n bɛ reportage kɛ n bɛ interview kɛ n b'a ci Dropbox fɛ o b'a ta o b'a bɔ télé la o senfɛ la ale y'a yira n na ko n k'a ka interview kɛ ni n gɛrɛl'a la n y'a ɲininka a ye a tɔgɔ fɔ baaraw min n'an bɛ ka kɛ n'a ye nisɔndiya ni sewa min b'a la a y'o fɔ a ɲɛna o senfɛ ne y'a fɔ ko ne yɛrɛ ye Solo terikɛ de ye denmisɛnnin teri ye n ye kabini kunun
yelu ya obi ya fama ko ti ko sani so ka poli ko so klengera de ne ba soro don dere afolo ana bilama wallahi ne bo don afolo ana bilama ne bo don mais dans fara tout ni ñoo ci doni ani nafolo ati mogo jogo yelema ay ngabi jogo suguya dogole ni développer keneka Allahu akbar dra mogo ya dalle mogo kafale yere bamana kalan ale yere kunfilama bolo ko mogo ti bolo la jango ale kalane ale bolo kale de glaninge okoro mogo ni kalambaga jamane kana fle ko kalane ya jamade kala nya suguya dogole ni bangi pasi ara de aya nye soro sa Allahu akbar ni nafolo tigi kafale kana fle ko kasa e nafolo soro ka yela manade ade nafolo nya suguya dogole ni dakeneka ibi chugo mina choye parce que Kenya ne kunte bolo iba ke chugo di o sisa kemilan soro la ale bolo abina don sisa mogo mindo ski musoni akasaya abi fo ati fo ko solo ye ademe baga perde anyogona million bi solo bolo ni financement ko do Allahu akbar ayra kunto joro yara la bolo yara mais solo ya kanu nyogon perde mi nyogona macha we ni muso yi Allahu akbar ni demeni do na furo sirafe atara ka nyogona million to ngani kanundo ni kanuna solo ya kanu nyogon perde bi ni semeni na ni kalo in konona na ankara mo Usman Kane o fo Khadija ka fatuli la o sai ni wure la kira fe ko amul husni ajigi ala ko fe o fla de asik wa fo ko kira se fla karla sa o ko dona ko kuma to ko kira se fla de karla o san hijra santa kidia santana asingile no ya ka defenseri a fo chetia mimi se ga gari tige shiden gelen tige kun sigila no ya korobo domo muso no panchu ni joli kuna kata sugula Allahu akbar aliu fa ko na botoli afo mo sitini yanka ya che imata na che madame che mimi fe che de do afo ni mo ka be dangari la muso no pan che jukuna kata soro kata sugula Allahu akbar kira mo jigiya kono uri kama uyi fere beke kata fanyina ko akakira lablo ni wari kodo akanyinga ni wari kodo ni sanu kodo ni musu kodo ni tomo kodo ni joro kodo bo dama waso ko proposition doge ko aka Muhammadu labla uyi ubu din chede keleke farine kala nemba na fulutigi badan ma bado ko labe ubu dama ni barakala ni joro kodo ako umine aka Muhammadu labla o kasega afaka Allahu akbar ako ko kau tabalo ko faka nyeka no dine mane ko tombolo kan tabalo le ndaw ma ko fa akwa idore fo o tini soyin wo proposition sabakai ni war kudu ama cotiser ka mbolo fara no ga di ma adi ma ka di de ma kuma min ba da kabla ni muso ko de dambe aka nyina flame ni organiser muso min kai ni maka muso be no ya jahal no bi jedo ko amo min ko dama min ba da kabla ni joro ko da ma ka nga maka du tiri bai Allahu akbar ale yo o kuma da kira nyagoro aban don kira ti son wa ere ma so ma wi me aka jabi ka ma tigila kono ni ka parti bulu ka do Muhammadu mo sugu mi akumi fe ko de yirula atara kuma ni fo Muhammadu ni ala kira mo fo akullahu wadahu shamsa fi yamini wal qamara fi shimali li atruka hadhihi da'wata lan atrukaha hatta yuzhiraha Allah aw uhlika dunaha akono e kalo dan tege kono ka kile dan kinimbulo la ka kalo dan mangulo la ko mi menda ko ngabla benge nefa binogo nta tuino fo ala ka tie bange wal maneka sa Allahu akbar skei okay ala grasi asingile ndui okunye Khadija to kuburai Khadija kira atogoma ede togomo binyogon taw
ala kira o fo sahaba sayyid ma ko wa in kunta sa'idan fa as'adaka Allah ka ismika okay sahaba farafin doyi min ka muso ko gele yara atara fa ala kira nyana wari masura bulo kira ye sahaba deli o ko bulo frano o bulo frano nga ko abeto de aburange ma atato aya me sugula tuguni kwa salatu jamia atara jalamugo ni bamuru de sa ko melenge aye muso ko furuna folo di dabla ko de do kele mena na kata kira kuma bo kira ya kele ko na farafino do do ya gusha kamana akagule ki farala kira ye sogo fima ndo ako wa in kunta sa'idan ko na soro sa'idu do sa'idu ko de ko kunandi ako fa as'adaka Allah ka ismika ako ala ki kunandi ina fo ito ko mi to ko mena asale kira na na jo ashuku na ka fle ako lakat sadakat an samatka sa'idan ako ibama to ko bulu ayi tien fo mam na ito da wo den kunandi kira muso Khadija o de kun kira ka financer afo ni won tutu ne bi ne ga na folo ni ne yere etai o de ka mala kira ya wole mando adisa do la ko laula malu ali laula sayfu ali wa malu Khadija la makama hazati o kora kira jigi do o fla bora bolo kanu kelen kono na o de kira hijra santana o bo san wule ko amul hojini kira ya santana na fama ko asanatul ashra min al-baysa aywa ni musoyi kabini ne ya don solo kanu barado ni yere o fa ina ni solo chela kabina yo dona akira nefe parce que mba kanu mbara fe amadoro media wani yere madoro medama yi ngankana ka min ka ye parce que solo ya yira na solo ya fo ko abadu solo yere wele ka toyi ka fo ni marani kuma na ngo awongo ayelana o ko nye bunya min ka ye ka yo fo anyina so ni ay fembeke annena kuma na telephone na anale boka bo hijila amanyo yetu na kuma na chien fla anale olu nana onye abi klitan ko bo aye bunya fo solo nyina wa soro mbalmam so biya ma shaidara wa soro biya no bamako aye fe nye fo fana nyina o re tara o ya fo na ko marani nga bunya fo nyina ngo mo bado do sino mo kai ngana ka minke aywa ni wajibale no kanyo de ke meni nyumangela ni misato e dora yake fitri walidi nyuman dona bi nyuman jado ala ne kanga minke ne nga droit devoir de ke mena ya do bi courage dia ayo bonyo ayo ke ayanka no ko naka nyogoyi ala ma nyogoyi latike salo ne tara ne tunganga ta ashura ke Abidjan sira fe kodo nana blala ne ashura ke ya musokoro zikiri samake o de njatigi ke yeno fana yinjigi yen solo kama ani nyogondo kumbi solo do wa son tra formation de l'eno idala ka formation min télé kasra fe ani danger adaro ke ani saka ay nga numéro tay o ko fe de salo ashura la nya fo mo mita Abidjan me mechie aya nya fo ga nyemo nyena a lo ko obi songa chie no nga netina son nga chika temeti ku ga nyemo ko fo de ga ashura ke hal no lutabe ke konondo na otumana ne ba ke asoro ga Abidjan take Allahu akbar ngala yake adana olutama sira falena netra ke netra San Pedro ani Ganywa fédération konana o sefe o bena ni balma muso mimi aidara ka dimunu do ne boake samake ya wele ka boko certificat biano Europe ay signaka ne ka numéro na samake bolo ayere ne wele ya ko certificat ki ma fanya na ko bina de angu na sram fe no nye fanya akoro manyini fe ko me dimu rola me misigi chini aywa mi fe ikata bisha ikata shukele ngenga dala angu sram kanga damne chini kata yoro were